वीडियो उन्होंने रिमूव करा दिया। वो कोई बात ना यार। মই পিক ফেলছি কৰ সেই ফটোখন মাৰি আনি মোৰ মোৰ হেৰিতে লগাই দিছি তো হয়তো বেয়া কথা আছে আমি দেই এলাকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দুজনৰ বিষয়ে দুটা আপডেট লৈ আহিছো। প্ৰথম আপডেটটো হৈছে বি বয়ছৰ ওপৰত। বি বয়ছে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল কেইদিনমান আগত একোলেণ্ডত যোৱা ভিডিঅ', কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে কোনোবাই ডিলিট কৰি দিলে। ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ কি ক'লে শুনো আহা। ये एकोलेन वाला जो वीडियो गायब हो गया ना, उका सोच रहा है वो एकोलेन वाला ना कोई ऐसे बिजनेसमैन था शायद, उका बैकग्राउंड में आ गया तो उके सिक्योरिटी की वजह से वो वीडियो उन्होंने रिमूव करा दिया। वो कोई बात ना यार, जो कि मेरे को भी पता नहीं था कि वो मेरे वीडियो में है, बट उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट करके दिखाया कि मेरे ऐसे के वजह से मैंने वो वीडियो रिमूव करा दिया। तो उनकी कंपनी था कोई बड़ा सा, तो रिमूव करा दिया। तो प्राइवेसी भी जरूरी होता है भाई। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बी बॉयज ने किसी का वीडियो निकाला और उससे गुस्सा आ गया और उन्होंने वीडियो रिमूव कर डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बस वो प्राइवेसी की वजह से वो पीछे था वीडियो मेरे पीछे। यार क्या कर सकता है, मैं भी देखा नहीं ना मैंने उनको। यार भाई लोग, मैं आप सभी को दिल से बता रहा हूँ कि मेरे वीडियो से किसी को तकलीफ या दुख पहुंचता है देन वो वीडियो ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाता किसी को दुख या तकलीफ पहुंचे, देन हम सब हंसी खुशी रह पाए उसके लिए वीडियो बनाते, देन वो वीडियो ही प्रॉब्लम है तो वो वीडियो रहने। বন্ধুসকল দ্বিতীয় আপডেটটো হৈছে বেটাল ৰিলেটেড। কোনোবাই এটা বেটালক লৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ভিডিঅ' এটা ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছিল। সেই ভিডিঅ'টো বহু ভাইৰেল হৈছিল। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাওঁ আহা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বেটালে কি ক'লে শুনো আহা। ये काम एक ही कमी ना कर सकता। ফেচবুকত মই অলপ আগত মানে চকু খাইছিলোঁ বহু আছে কাৰণ এইটো ভিডিঅ' কোনোবা প্লেনৰ মানুহ পাই যায় বেয়া হ'ব, মানে কোনোবা পিক ফেলছি কৰ সেই ফটোখন মাৰি আনি মোৰ হেৰিতে লগাই দিছি তো হয়তো বেয়া কথা আছে, কাৰণ মই নহয় কোনোবা যদি পাই যায় বহুত বেয়া কথা হ'ব। আপোনালোকে হয়তো সুধিব পিক ক'ত পেলাওঁ, পিক মই হেৰিত পেলাওঁ বটল দেই নহয় পানীৰ বটল তাত পেলাওঁ, পেলাই কিনে বটলটো যি আনে কাপিকেইটা নিবে আহিছি প্লাষ্টিকত থোৱাটোত ফেল দিব লাগে, বেয়া বস্তুবিলাক তাতে ফেল দিওঁ। তো এইবিলাক খিৰিকি চিৰিকি গুণি পিক ফেল হয় পাক দি দেই।